अस्सलाम वालेकुम, हेयर इज़ योर डॉक्टर हनी, होप सो गुड एंड फाइन। हेयर इज़ अनदर व्लॉग फॉर यू। आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल है। आज जो है हमने नाना बुक की दुआ रखवाई हुई है और उनके लिए हमने दुआ रखवा के लोगों को अफ्तारी दी है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो एक दफ़ा उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ के बख्श दें। व्लॉग बनाने का कोई एज़ मुझे दिल नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए मैंने व्लॉग बनाया। व्लॉग इसलिए बनाया कि जो लोग मर जाते हैं ना, तो उनको सिर्फ कब्रों में सजा के रखने के लिए नहीं मतलब होना चाहिए। आप लोगों को उनके लिए थोड़ी बहुत कोशिशें करनी चाहिए। आप अगर आपके माँ बाप हैं, आप उनकी औलाद हैं, तो आप उनके लिए हर दिन हर माह, अगर हर माह नहीं कर सकते तो हर साल उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ के भिजवाया करें। डेली बेसिस पे उनको ज़रूरत होती है। खैर, हम लोगों ने भी इसी तरह कुरान हानी करवाई और फिर उसके बाद अफ्तारी करवाई। कुछ बच्चों की और कुछ बुज़ुर्गों की अफ्तारी थी आज। तो आप लोग कब्र देख सकते हैं, एक दफ़ा ज़रूर आप लोग उनके लिए पढ़ लेना। मेरी आप लोगों से अपील ही है। खैर, हम लोगों ने सबसे पहले जाके कब्र पे अगरबत्तियाँ लगाई और फिर मैंने भी दुआ की स्पेशली, और फिर हम लोग सब लोगों ने जाके दुआ की। दुआ करने के बाद अफ्तारी की तैयारी थी हमारी मतलब घर में ही अफ्तारी की तैयारी थी। तो बड़ा मतलब कब्र को देख के इंसान बड़ा कुछ सोचता है। मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा सोचें आ जाती हैं। अक्सर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मेरे दिल में भी बड़ी सोचें आती हैं कि कोई टाइम होगा कि हमारी कब्र में भी ऐसे ही कोई आके अगरबत्तियाँ लगा रहा होगा या फिर दुआ कर रहा होगा। खैर, अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना वो कब्र की तैयारी करके वापस मारे, ऐसे ना मारे। हम लोगों ने सारा अगरबत्ती वगैरह कर ली थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने घर जाना था और जाके दस्तरखान वगैरह लगाने थे। अफ्तारी में मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत ही ज़्यादा पकौड़े शकोड़े डालने होंगे या कुछ, सिंपल सी अफ्तारी रखें और अपने माँ बाप, अपने नाना दादा जो भी फौत हो चुके हैं उनके लिए तोहफ़े तवाइफ भेजें। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके लिए दुआ करें। ज़रूर दुआ कीजिएगा, सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा और आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलें हम लोग चलते हैं। मौसम बहुत ख़राब है, कल से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी है, उसकी वजह से भी बुखार बहुत ज़्यादा है। व्लॉग शेयर कर रही हूँ ताकि शायद हो सकता है कि मेरा व्लॉग देख के कोई अपने घर में कुरान हानी रखवा ले, कोई अपने घर में किसी बच्चे को खाना खिला ले, तो बहुत ही सवाब होगा। हमने खाने में रखा शोरबा और फिर उसके बाद चावल और फिर थोड़े से मीठे चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी। खाना सब लोगों के लिए था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े देगचों में बनाया गया और बाकायदा से कुक मंगवाया गया और फिर खाना बनाया गया। मुझे आप कमेंट में मतलब खुदारा गलत कमेंट ना कीजिएगा। मेरा सिर्फ इंटेंशन यही है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी अच्छी बातें शेयर करूं, जो हम लोगों ने किया डेली लाइफ में, या जो कुछ मैं चाहती हूं कि आप लोग भी करें। आप लोगों का भी अगर कोई नहीं है इस दुनिया में, तो आप ख़ुद ही 41 बार सूरह यासीन पढ़ के थोड़ा सा खाना बना के आप लोग तो ख़ुद भी खाना खाते होंगे ना, इसी तरह आप कोई बच्चों को भी खाना खिला लें तो बहुत ही सवाब होगा। और कुरान हानी ज़रूर करवाया करें, बुरी भलाओं से ये सारी चीज़ें टलती हैं। हम तो इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं और हमारे कश्मीर में हमेशा से ऐसे ही होता है। हर रास्ते से जाते हुए मुझे एक कच्चा घर नज़र आया, उसका दरवाज़ा बहुत प्यारा था। अनफॉर्चुनेटली वो अंदर से बंद था, मैं उसके अंदर जा नहीं सकी, लेकिन मैंने आप लोगों को फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। कच्चा घर देख के ना मुझे बहुत 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 सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मिट्टी से बड़ा लगाव है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। शायद आप लोगों को वीडियो में इतना प्यारा ना लग रहा हो, लेकिन कच्चा घर बहुत ही प्यारा लग रहा है। खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इससे। तो मैंने आप लोगों के लिए अभी वीडियोग्राफी की और आप लोगों को भी दिखाया है कि इस तरीके से कितना प्यारा घर है। अभी जो है रास्ते में फिर हमें थोड़ी सी और कब्रें मिली, हमने उनमें भी दुआ की और घर जाके हमने दस्तरखान लगाए, खजूरें रखी और कुछ ख़वातीन आ चुकी थी और फिर उसके बाद बच्चों को बैठाया। और बच्चे जो हैं वो बस इतने ज़्यादा जल्दी में थे कि किसी तरीके से हमें खाने के लिए बोलते, तो मैंने इनको कहा कि आप लोग पहले ही खाना शुरू कर दें, कौन सा आप लोगों को रोज़ा है। हर बच्चे बैठ चुके थे
تھے اور میں نے پرسنلی بہت سارے بچوں کے ساتھ میٹ اپ کیا، باتیں کی اور مل جل کے ہم نے ان سب کو سرو کیا۔ کھانے میں ہم نے بس چاول اور کھجور اور اس طرح سے کھانے رکھا، اور اس طریقے سے ہمارے کشمیر میں جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے وہ لڑکیوں کی طرف دیتی ہیں اور لڑکے جو ہے وہ لڑکوں کی طرف دیتے ہیں۔ بچوں نے کھانا شروع کر دیا تھا اور ابھی ہم لوگ افطاری کی تیاری کر رہے تھے، مطلب ہم افطار میں لوگوں کو سرو کر رہے تھے۔ اوپر جو ہے وہ گھر میں لڑکوں کا جو ہے وہ سیٹ اپ رکھا ہوا تھا، سارا مرد حضرات اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ بارش بہت سخت قسم کی آئی ہوئی تھی، شاید میرا لینس صاف نہیں تھا تو میری ویڈیو کلیئر نہیں آئی ہوئی ہے، تو بارش بہت سخت آئی ہوئی تھی، مشکل سے جو ہے مرد حضرات نے کھانا کھایا اور ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو میرے نانا ہیں ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ سب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مشکل جو ہے، ان کی جو اگر مشکل ہے تو ان کا آسانی کرے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ آج اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو کل انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ موسم بہت خراب تھا اور بس ہمیں افطاری کی اذان کا ویٹ کر رہے تھے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے مردوں کا وہ اوپر چھت پہ تھا، تو ہمیں زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ مطلب مرد حضرات گیلے نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ افطاری ہو چکی تھی اور مطلب یہ ہے کہ بچت ہو گئی تھی۔ ہر کھانا میں نے بھی اپنے لیے رکھ لیا تھا اور کھانا کھایا الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے کھائے جی کلرفل رائس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، ہمیشہ سے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور پھر کھا لیا اور گلے میں درد ہو گیا۔ چاول اوائڈ کرتی ہوں لیکن جتنا مطلب اوائڈ کر رہی ہوں اتنا ہی زیادہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ خیر باہر کا سین یہ تھا کہ باہر بہت سخت قسم کی بارش ہو چکی تھی، ہمارے سارے برتن گیلے ہو چکے تھے اور بارش اس قدر تھی کہ بڑی خوفناک قسم کی بارش سٹارٹ ہوگی۔ یہاں پہ میں ملی زینب سے، اس کی آئی سائٹ بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ مجھ سے اتنی باتیں کر رہی تھی بہت زیادہ، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ شان رمضان کی جو ہے نا وہ آپ احمد ہو، تو میں اس سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہتی ہے احمد۔ میں نے کہا آپ احمد کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے آپ نے مجھے بولا کہ میں احمد ہوں۔ خیر یہ احمد ہے یا زینب ہے واٹ ایور، لیکن بہت ہی پیاری بچی تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے صحت کاملہ عطا کرے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک اور بچی ملی جو ہے وہ اپنے ہی مست مگن میں ہاتھ دھونے جا رہی تھی، اور آپ اس کے ہاتھ دھونے کا وے دیکھنا کہ وہ کیسے ہاتھ دھو رہی ہے، اس کو اوپر پہنچا نہیں جا رہا تھا، وہ دیکھیں وہ بچے بڑے من کے سچے ہوتے ہیں، میری تو بڑی بنتی ہیں بچوں کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے ہاتھ دھو لیے اور اب چلتے ہیں بس گھر کی طرف۔ بہت ہی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا، تقریباً 10-11 بجنے والے تھے اور ہاتھ دھو لیے، اب ہم جو ہے وہ گھر کی طرف چل رہے ہیں۔ اس کا نام مریم ہے، بہت ہی پیاری بچی ہے، اور زینب نے بھی آپ کو اللہ حافظ کہا، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ گھر کی طرف چلے گئے۔ چلیں خدا حافظ کہیں زینب کو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، کچھ نیا ہی کریں گے اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے۔ باہر بہت زیادہ بارش ہے اور تھنڈر اسٹارم بھی بہت زیادہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحم کرے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کل، اور کل کے ولاگ میں انشاءاللہ کچھ اسپیشل ہی ہوگا۔ بائے بائے، سی یو سون، انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔